أتمنى أن يتوفاه الله مسلما. Di antara teladan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan juga di antara yang seharusnya kita teladani adalah mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menguatkannya dan beliau senantiasa kokoh di atas kebenaran. Bahkan di dalam perjalanan hidupnya, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang muslim ketika wafatnya. بدءا وهو صبي بدأته المحن عليه الصلاة والسلام بحسد إخوته، ثم بإلقائه في غابة للسباع، وإلقائه في بئر حتى لا يراه أحد ولا يجده. هذه مراحل ذكرها ربنا عز وجل في كتابه الكريم. ثم بعد ذلك امتحانه بالرق، وقد كان رجلا حرا أصبح عبدا مملوكا، ثم أصبح خادما لقصر الملك، ثم يمتحن بامرأة العزيز، ثم يمتحن بالسجن، ثم يمتحن عليه الصلاة والسلام بأن يصبح الملك يتصرف في مصر. هذا كله مضى عليه الصلاة والسلام ليقول في الأخير: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تأملوا، كابد الصعاب والجراح والأحزان، في الأخير دعاؤه أن يتوفاه الله تعالى للإسلام، فكيف لا يخاف أحدنا على نفسه في ذلك. Di antara hikmah yang dapat kita ambil, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, tentang kisahnya Nabi Yusuf dalam keteguhannya di atas kebenaran adalah bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dahulu dimulai kisahnya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf sejak beliau masih kecil. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf memiliki masalah. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang akhirnya saudara-saudara kandungnya Nabi Yusuf melemparkannya ke dalam sumur. Dan tidak hanya itu, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun dijadikan hamba sahaya. Dan padahal asalnya Nabi Yusuf adalah seorang yang merdeka. Dan setelah itu pun Nabi Yusuf Allah takdirkan untuk berada di istananya Raja Mesir ketika itu. Dan tidak hanya itu, Nabi Yusuf pun digoda oleh seorang perempuan kerajaan, istrinya Al-Aziz, salah seorang pejabat besar di kota Mesir ketika itu. Dan setelah itu pun, setelah ujian-ujian yang beliau lalui, ternyata kemudian Nabi Yusuf alaihissalam Allah takdirkan menjadi pejabat besar di Mesir, seorang yang berkedudukan tinggi. Dari pengalaman itu semua, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang doanya. Di dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Rabb, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku kerajaan ini dan engkau telah mengajarkan kepadaku tentang takwil mimpi. Maka kemudian di akhir doanya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. وإنني أختصر هذه الأسباب في سببين واثنين فقط ليحسن حفظهما، ألا وهما أداء الصلاة كما أمر الله عز وجل، وحضور مجالس العلم الشرعي. إن واظبت على هذين ثبتك الله تعالى على هذا الدين حتى تلقاه. Di antara dua hal, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di antara dua hal yang menyebabkan kekokohan kita di atas kebenaran, di antaranya adalah yang pertama ada ussalah, melaksanakan solat.
dan yang kedua adalah hadir di majelis ilmu. Apabila dua hal ini kita laksanakan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan kita di atas kebenaran agama ini. نأتي إلى الأدلة مباشرة، ونحن أمة تحب تنوير البصائر بالأدلة. تعلمون أن أهل الكتاب خالفوا الكتاب وحرفوه، هذا من مسلمات القرآن الكريم، لكن ليسوا كلهم، منهم طائفة بقيت على الحق قائمة ثبتت على دينها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم تغير وماتت ثابتة. قال الله تعالى: ليسوا سواء، ليس كل أهل الكتاب متساوين في تحريف الكتاب والانسلاخ من دينهم، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم ساجدون وهم يسجدون. لاحظوا ذكري اثنتين، يتلون آيات الله، تلاوة الكتاب هي كناية عن العلم، لأنه لا علم شرعي بغير القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو رأس العلوم كلها، العلوم النافعة. ثم قالوا هم يسجدون للدلالة على الشرط الثاني. Naam. Syekh menjelaskan, mari kita membahas mengenai dalil-dalil tentang dua hal tersebut. Ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, mereka memang dikenal menyelisih kebenaran. Namun ternyata tidak semuanya secara total mereka menyelisih seluruh kebenaran kitab yang ada pada mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 133, laisu sawa'a, bahwasanya mereka ahlul kitab itu tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatsluna ayatillah. Di antara ahlul kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani itu, ada memang sebagian yang tegak senantiasa membaca ayat-ayat Allah di sepanjang harinya, wahum yasjudun, dan mereka dalam keadaan bersujud. Dari ayat tersebut, surat Al-Imran ayat 113, maka dapat kita ambil dua faidah, kata Syekh hafizahullah ta'ala. Bahwasanya yang pertama, Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut yatsluna ayatillah, bahwa mereka ahlul kitab tersebut ada yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah dalil bahwasanya di antara sebab kekokohan itu harus banyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, karena di dalam ayat itu terkandung ilmu, dan ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an adalah ra'sul ulum, adalah pokok atau inti dari ilmu-ilmu yang ada. Dan kemudian di akhir ayat surat Al-Imran ayat 133 itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wahum yasjudun, dan mereka bersujud kepada Allah. Maka di antara sebab kekokohan kita di atas kebenaran adalah kita senantiasa salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ولاحظوا الآيات الآتية ستجدونها كلها انتظمت الأمرين، وهذا من بديع كلام ربنا عز وجل. قال الله تعالى في سورة الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فذكر الذين يمسكون بالكتاب علما، والذين أقاموا الصلاة مع تمسكهم بالكتاب هذا في العمل، وأحسن العمل الصالح هو الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Kemudian Syekh pun menjelaskan ayat yang lain, yakni surat Al-A'raf ayat 170, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Kitab, wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Al-A'raf ayat 170. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan juga menegakkan salat, maka sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan dua hal yang menjadi sebab kokohnya kita di atas kebenaran, yakni berpegang teguh kepada kitab yang artinya adalah ilmu,
dan kemudian wa iqamis shalah yang artinya adalah kita beramal. Maka dengan ilmu dan amal inilah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita di atas kebenaran. Nah. وقال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فتأملوا الآية واضحة في هذا المعنى. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika." Dan bacalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada kalian. Karena dengan membaca tersebut kita insyaallah akan membaca ayat-ayat Allah tersebut, ayat Al-Qur'an, dan mempelajarinya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Maka bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari ayat Al-Quran itu, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Di ayat surat Al-Ankabut ayat 45 itu pun Allah Subhanahu wa taala kita memerintahkan kita untuk membaca kitab suci Al-Quran, yang artinya kita harus berilmu, dan juga wa aqimis shalah, kita harus menegakkan salat, yang artinya kita mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dengan sebab itulah kita akan diberi kekokohan dalam agama ini. Nah. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والشاهد هنا أمر بتلاوة الكتاب، هذا هو طلب العلم، طلب العلم من أصل العلوم الذي هو القرآن الكريم. وما ذكر الصلاة فقال المفسرون في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قالوا هي الصلاة، لأن الصلاة تدعو ربك بالغداة والعشي مهما كان المرء غافلا عن دعاء ربه عن ذكره فإنه إذا صلى دعا. إذن فالصلاة هي الجامع لهذا القول الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مهما غفل الإنسان عن الدعاء فلن يغفل عنه وهو يصلي. هذا هو سر تفسير العلماء هنا، هذا الصبر مع الذين يدعون ربهم أي يصلون. Nah, kemudian Syekh menjelaskan Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yad'una rabbahum, yakni orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya. Kemudian Syekh menafsirkan maksudnya adalah yang salat bil ghadati wal 'ashi, di waktu pagi dan petang, yuriduna wajhah, yang mana mereka mengharapkan wajah Allah dari ibadahnya itu. Nah. وهذه الآية الأخيرة من سورة الكهف تدلنا على معنى عظيم في شأن الثبات، وهو أن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك. إذن على إيش؟ قال مع الذين، إذن هي جماعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، إذن هنا جماعة، اصبر نفسك لا تتركهم، ابقى معهم. من هم الذين يدعون؟ من الذين يدعون يصلون؟ دل هذا على أن الصلاة التي تثبتك على هذا الدين هي الصلاة التي تقيمها في الجماعة. تأملوا، هذه من أسرار القرآن الكريم. الصلاة التي تعينك على الثبات على الدين ليست هي الصلاة التي تؤديها في بيتك، إنما هي الصلاة التي تؤديها مع المؤمنين. المرأة ليست مطالبة أن تصلي في بيوت الله، وصلاتها في بيوت الله جائزة، لكن الرجل مأمور بذلك، أن لا يصلي فرضه إلا مع المؤمنين، يبذل جهده في ذلك. Syekh menjelaskan tentang surat Al-Kahfi ayat 28 tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, orang-orang yang melaksanakan salat di pagi dan petang hari. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya maka salat yang menyebabkan kita semakin kokoh di atas kebenaran adalah salat yang dikerjakan bersama-sama atau berjamaah. Oleh karena itu kata Syekh,
kesimpulan dari surat Al-Kahfi ayat 28 terkait dengan tema ini adalah bahwasannya solat yang akan menyebabkan kita semakin kokoh dalam agama ini, di atas kebenaran ini, adalah solat berjamaah bersama orang-orang beriman. Nah. إذن الآن نفتح علاقة الصلاة بالثبات، وبعدها إن شاء الله علاقة العلم بالثبات، حتى نكون يعني متدرجين في كلامنا متسلسلين، وهذا يسهل الفهم. من الأدلة من السنة على ما ذكرنا ما صح من رواية الترمذي رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ربي هذه الليلة في أحسن صورة، أي في المنام، والله على كل شيء قدير. أتاني ربي أي في المنام على أحسن صورة، فقال: يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ إذن هو نبأ عظيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما هو هذا النبأ؟ تدري لماذا؟ الملائكة تختصم، شو تختصم؟ تتناقش أطراف الحديث. عن ماذا؟ فيما يختصمون عن ماذا؟ إذن هو شيء عظيم. ما هو هذا الشيء؟ ملائكة يتناقشون، ما هو هذا الشيء؟ قال: قلت لا أدري. قال: فعلمني ما كنت أجهل. ثم قال: تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم. في ماذا؟ قال: في الدرجات وفي الكفارات. انظروا ماذا يفكرون. الملائكة كانت تتناقش بينها عن الأشياء التي ترفع درجات صاحبها عند الله والتي تحط سيئات. ما هي هذه؟ هذا نقاش الملائكة عليهم السلام. Baik, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwasannya mari kita membahas bagaimana hubungan antara solat dengan kekokohan kita di atas kebenaran ini. Hubungan antara sebab solat yang menjadi kokohnya kita di atas agama ini. Yang kemudian nanti insyaallah Syekh pun akan membahas bagaimana hubungan antara ilmu dengan kekokohan kita di atas kebenaran ini. Kemudian Syekh pun membawakan suatu riwayat bahwasanya atanil lailata atin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah datang kepadaku di malam ini seorang yang datang yang fi ahsani surah, atani al-lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah, kata saya fi ahsani. Telah datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam tadi Rabbku dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Kemudian setelah itu maka ada seseorang yang ternyata itu malaikat, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kisahkan ini adalah mengenai mimpi beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya itu, bahwasanya ada seorang malaikat yang mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tahu tentang apa para malaikat tertinggi itu saling berselisih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak tahu. Maka kemudian malaikat tersebut menyimpan tangannya dan di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau merasakan dinginnya tangan malaikat yang menyentuh tersebut. Maka kemudian ternyata malaikat tersebut pun menjelaskan bahwa terjadinya perselisihan di antara malaikat itu tentang pembahasan yang sedang dibahas ketika itu adalah mengenai apa yang menyebabkan seseorang itu derajatnya naik ke tempat yang tertinggi, dan apa di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu derajatnya jatuh sampai terjerumus kepada derajat terendah. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمور التي كانت الملائكة تختصم فيها. قال: إسباغ الوضوء في السبارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لاحظوا، إسباغ الوضوء في السبارات أي في الأيام الباردة يكمل وضوءه تاما بفرائضه وسننه،
ونقل الأقدام إلى الجماعات هذا هو موطن الشاهد، أن يتحرك من بيته من عمله من المحلة التي هو فيها إلى بيت الله. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأرجو أن تكونوا من هؤلاء صليتم المغرب تنتظرون العشاء تدخلون تحت هذا المعنى. هذا من حيث ما يختص الملأ الأعلى. ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا نراه بعد ترجمة الشيخ بارك الله فيه. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan bahwasanya di antara penyebab naiknya derajat adalah isbaghul wudu, yakni menyempurnakan wudu. Kemudian di antara hal yang lainnya adalah naqlul aqdam fil jamaat, hendaklah melaksanakan solat berjamaah, melangkahkan kaki untuk melaksanakan solat berjamaah. Dan juga di antara yang menyebabkan naiknya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah intidharus shalah, menunggu antara solat satu dengan solat yang lainnya, antara waktu solat yang satu dengan solat yang lainnya. Maka itu di antara sebab naiknya derajat kita. Nah. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits man 'asha 'alaihin 'asha bi khair wa mata bi khair. لاحظوا هذا هو موطن الثبات. من حافظ على هذه الأمور الثلاث التي تختصم فيها الملائكة عاش بخير ومات بخير، يعني مضمون الخير لن يموت. من مات بخير فهي حسن الخاتمة. أسأل الله لي ولكم. Baik, kemudian Syekh melanjutkan riwayat hadisnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghikayatkan bahwasanya malaikat tersebut mengatakan, man fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khair. Siapa yang melakukan itu semua, maka orang tersebut hidup dalam kebaikan dan matinya pun dalam keadaan baik. Hidupnya dalam keadaan baik dan ketika meninggal pun insyaallah dalam keadaan baik. Nah. ولذلك روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل على حذقه وقوة فقهه. قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما، لاحظوا هذا هو الثبات، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى؟ في المساجد. قال فإنهن من سنن الهدى. هذه الصلوات ما سنن الهدى؟ ماذا يقصد سنن الهدى؟ يقصد الفرائض، إنها من فرائض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من سنن الهدى أي من أسباب الهداية، ومن تركها فإنه يضل حينئذ. ثم قال ولو أن أحدكم صلى في بيته كما يصلي هذا المنافق لضللتم. لاحظوا لضللتم، انحرفتم عن دين الإسلام. ثم قال ولقد رأيتنا. تستطيع ترجم أو ترجم؟ شكرا. Kemudian Syekh pun membawakan suatu riwayat yang berkaitan dengan pembahasan ini, yakni suatu hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghada, barang siapa yang ingin untuk kelak berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala musliman, dalam keadaan muslim, falyuhafidz ala haula'is shalawah, maka hendaklah menjaga salat 5 waktu tersebut, di mana salat tersebut mulai dikumandangkan azannya. Maka Syekh kemudian menjelaskan bahwasanya itulah salah satu dalil yang menunjukkan siapa di antara kita ingin tetap kokoh di atas kebenaran sampai diwafatkan dalam keadaan muslim, maka hendaklah menjaga salat 5 waktu. Dan kemudian beliau pun melanjutkan hadisnya, melanjutkan athar dari Abdullah bin Mas'ud tersebut, bahwasanya fa inna haula'i, bahwa hal tersebut
min sunanil huda, merupakan sunnah-sunnah petunjuk, atau bisa juga dimaknai sebab-sebab mendapatkan hidayah. Maka kemudian Syekh pun menyebutkan bahwasanya apabila ada seseorang yang meninggalkan sunnah tersebut, sunnah melaksanakan solat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, maka orang tersebut adalah seorang yang munafik karena dia telah meninggalkan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. ولهذا قال رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا، أي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وفي رواية أو مريض معذور، وذاك غير معذور. لو رأيتنا ذاك الوقت لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من نعرف أنه منافق أو مريض، لأنه إذا أذن المؤذن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجد رجلا في بيته إلا معذور صاحب مرض. قال في هذا الحديث: لا يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، ولو أن أحدكم تخلف عن الصلاة أو صلى في بيته كما يصلي هذا المنافق لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض، ولقد رأيت كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يستطيع أن يمشي، فيأتيه واحد عن اليمين واحد عن الشمال ويأخذونه حتى يقيموه في الصف مع أنه معذور، لحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على صلاة الجماعة التي هي روح ثباتهم في الدين. Kemudian Syekh pun melanjutkan athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya di dalam riwayat disebutkan bahwasanya kami, kata Ibnu Mas'ud, dahulu tidak pernah melihat seorang pun yang tidak sholat berjamaah melainkan seorang yang benar-benar sudah dituduh sebagai orang munafik. Akan tetapi apabila tidak mengikuti sholat berjamaahnya itu karena uzur syar'i, karena sakit misalkan, maka tentu itu tidak mengapa. Kemudian Syekh pun tadi sempat menyebutkan asar tersebut bahwasanya walau taraktum sunnata nabiyyikum ladhalaltum, bahwasanya apabila kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, yakni salat berjamaah tersebut, maka sungguh kalian telah menyimpang. Nah, أحد العلماء في العهد القديم من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علماء الحديث أصحاب عبادة. هذا الرجل قال: كنت لا تفوتني صلاة العتمة، كانت لا تفوته صلاة العشاء، بل كل الصلوات في المسجد لا سيما صلاة العشاء. قال: فبينما أنا يوم جاءني ضيف فشغلت به، ثم علمت أن وقت صلاة العشاء قد حان، فخرجت لأصلي في الجماعة، فلما وصلت إلى المسجد وجدت الجماعة خارجة. قال: فمشيت من مسجد إلى مسجد إلى مسجد إلى مسجد كلهم قد قضوا الصلاة. قال: فأحسست بغم شديد في صدري. قال: فأتيت بيتي وتذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. ماذا أفعل؟ فاتوني، كيف أفعل؟ قال: فقمت فصليت العشاء 27 مرة. صليت العشاء 27 مرة طمعا في أن يسترجع هذا الأجر بغض النظر عن فعله، لكن هكذا كانت نيته. قال: ثم نمت وأنا حزين، فاتتني صلاة واحدة في حياتي في الجماعة وأنا حزين. قال: فرأيت في المنام المسجد الذي رجعت منه وقد صلوا، رأيت آخرهم الذي رأيته في اليقظة لما خرج من المسجد يفعل لي هكذا هكذا هكذا. فسألته: ما هكذا؟ قال: لن تدركنا، لقد صلينا في جماعة وأنت صليت وحدك. Kemudian Syekh pun mengisahkan bahwasanya ada seorang soleh di zaman terdahulu. Ubaidullah Al-Qawariri
Nah, salah seorang ulama salaf sebagaimana yang tadi Syekh kisahkan bahwasanya dahulu suatu ketika beliau pernah menyatakan bahwasanya beliau ulama tersebut tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat berjamaah sampai suatu ketika karena ada uzur tertentu akhirnya beliau ketinggalan sholat berjamaah. Maka ketika itu ulama salaf tersebut merasakan kesedihan yang sangat besar karena terluput darinya sholat berjamaah. Maka sebagai ijtihad dari beliau bahwasanya sholat berjamaah pahalanya 27 derajat, maka kemudian karena tertinggal dari sholat berjamaah tersebut, ulama tersebut kemudian mengqadha sholat yang ketinggalan tadi 27 kali. Maka ini bighadin nazar min ijtihadi, kata Syekh, ini terlepas dari ijtihadnya itu. Akan tetapi kemudian setelah melakukan itu, maka ulama ini pun tertidur dan datang di dalam mimpinya bahwasanya masjid tempat dia sholat berjamaah itu mengisyaratkan seperti orang yang melambaikan tangan seperti ini. Maka kemudian ulama itu pun bertanya, apa maksudmu mengisyaratkan seperti ini? Maka kemudian masjid itu pun mengabarkan bahwasanya lan tudrik, kau tidak akan pernah mendapatkan pahala 27 rakaat yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi kata Syekh, bagaimanapun kita mengulang sholat 27 kali, kalau tidak sholat berjamaah, maka itu tidak akan pernah sama dengan pahala sholat berjamaah. Nah, sholat azan terlebih dahulu. Nanti ba'da sholat bertawakuf sholat summa nastamir ba'da sholat. Idzan akhbirhum. Nah, sekarang kita sholat terlebih dahulu adzan, kemudian sholat, setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول Ustadz eta sering dikupingkeun ku Baba ceramahna Ustadz Baladra orang Sumatera ketemu
فإذا كان للمرأة فهي أن تقيم الصلاة كما أمرها الله لسننها وفرائضها، وإذا كان للرجل فهو كذلك يزيد عليها أن لا يصلي فرضه إلا في بيت الله حيث النور، لأن بيوت الله منورة كما في الآية الكريمة قرأها الشيخ: الله نور السماوات والأرض، إلى أن قال: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال المفسرون لما ذكر الله تعالى أنه نور السماوات والأرض كأن قائلا قال: أين أجد هذا النور في الأرض؟ فقال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي المساجد. Baik, kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya mengenai sebab-sebab kokohnya kita di atas kebenaran adalah iqamus shalah, yakni menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang mencakup sunnah-sunnahnya, demikian juga kewajiban-kewajiban di dalam salat tersebut. Maka kemudian Syekh pun menyebutkan bahwa di antara hal yang akan menyebabkan rumah kita bercahaya adalah dengan melaksanakan salat. Oleh karena itu, di antara yang paling bercahaya adalah rumah-rumah Allah, yakni masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masjid merupakan tempat yang paling bercahaya. Sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh imam, kata Syekh, itu berkaitan tentang itu. Allahu nurus samawat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya langit dan bumi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara yang bercahaya itu adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, وأما بالنسبة للعلم فقد أسمعناكم ما تيسر من كتاب الله الكريم ما يدل على ما نحن بصدده. وأما من السنة فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن نفرا ثلاثة دخلوا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه يعلم، فاقترب اثنان ومضى الثالث، فأما أحد المقتربين فتقدم وجلس حيث وجد فجوة فراغا، وأما الآخر فجلس حيث انتهى به المجلس. وأما الثالث فنظر هكذا ثم مشى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنبع النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه، أوى إلى الله، سارع إلى الله عز وجل فآواه، ما تركه الله، وآوى أبلغ من أوى، هو أوى إلى الله لكن الله آواه، قبله وضمه إليه. وأما الآخر أي الثاني الذي جلس حيث انتهى به المجلس فاستحيا الله منه، شيء عظيم يستحي الله تبارك وتعالى من عبده. وأما الثالث الذي مضى فأعرض الله عنه والعياذ بالله، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وجد مجلسا يتعلم فيه الهدى لكنه أطاع الشيطان فتركه، هذا يسمى الإعراض عن تعلم الدين، صلى الله عليه وسلم، من أكبر أسباب الزيغ والضلال. نعم. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala membawakan suatu hadis yang menjelaskan mengenai sebab kedua yang menyebabkan kita kokoh di atas agama adalah dengan sebab ilmu. Dan beliau pun membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
dari jalan Abu Waqid Al-Laythi bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang berada di masjid, dan ketika itu beliau duduk bermajlis dengan para sahabat. Maka tiba-tiba kata Abu Waqid, datanglah 3 orang, yang mana 2 orang dari ketiga orang tersebut datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah seorang di antara yang 2 orang tadi yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua datang langsung ke majlisnya Rasul. Akan tetapi salah seorang ada yang melihat celah di antara majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, celah tempat duduk, maka kemudian salah seorang duduk di celah tersebut dan semakin mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua adalah orang yang ketika itu langsung duduk meskipun di belakang majlis. Itulah 2 orang yang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang ketiga adalah orang yang fa'adbara dhahiban. Orang tersebut malah balik lagi, pergi, tidak bergabung di dalam masjid tersebut. Maka kemudian Rasul tatkala selesai dari melihat kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum, apakah kalian ingin aku kabarkan mengenai keadaan 3 orang yang tadi?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya bahwasanya adapun salah seorang di antara yang 3 tadi adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menyambutnya, melindunginya. Dan adapun orang yang kedua, maka orang yang kedua tadi fa ammal akhar fastahyallahu minhu. Orang tersebut malu untuk duduk di paling depan, tapi malah duduk di belakang karena malu, maka Allah pun malu dari orang tersebut. Dan adapun orang yang ketiga, fa'aradallahu anhu, orang yang ketiga tadi malah tidak masuk ke dalam majlis, justru balik lagi, pergi lagi, tidak bergabung kepada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Kemudian Syekh menekankan bahwasannya maka orang yang ketiga ini keadaannya begitu sangat mengherankan, begitu mengerikan. Kenapa? Karena orang tersebut berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari sumber ilmu, sehingga Allah pun berpaling darinya. Oleh karena itu, maka orang yang berpaling dari ilmu, maka dia tidak akan kokoh di atas kebenaran. Nah. تلاحظون في الشاهد من هذه القصة في عصر النبوة أن الله تعالى قبل 2 الأولين، الذي سارع إلى فجوة فسدها والثاني استحى. ككثير من الناس تجد من الناس من عنده جراءة ويمشي، والجراءة في الخير خير، ومنهم من لا يفوت الخير لكنه يستحي أن ينظر الناس إليه فيجلس حيث ينتهي المجلس لكنه مستفيد، وكلاهما قد استفاد لأن الله تعالى قبلهما. فهذا الذي آواه الله خلاص في يد الله، لا يأخذه منه الشيطان، والثاني الله يستحي منه. فهل تظنون أن من استحى الله منه يضله؟ مستحيل. Kemudian Syekh pun menjelaskan mengenai hadis tersebut bahwasanya 2 orang dari 3 orang tadi, 2 orangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dari kedua orang tadi ada 2 sifat yang berbeda. Yang pertama adalah jara'a fil khair. Jara'a fil khair. Ada orang yang memang tidak pemalu. Dia itu tidak malu, akan tetapi tidak malu dalam kebaikan itu merupakan kebaikan. Adapun orang yang kedua, dia pemalu, sehingga dia lebih memilih tempat di belakang daripada di depan karena dia khawatir atau malu dilihat orang lain. Hanya saja itu pun tetap di atas kebaikan, karena di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tersebut Allah menerima kedua orang tersebut meskipun derajatnya berbeda-beda. Adapun orang yang ketiga, maka adalah orang yang berpaling dari ilmu, maka ini adalah tidak berada di atas kebaikan. Nah. تفسير ذلك
أن هذا القلب محتاج إلى غذاء، وغذاء القلب هو العلم الشرعي، الكتاب الكريم وحديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذا القلب إذا غذيته بالعلم الشرعي كلما تغذيه يزداد إيمانا، فكيف ينتكس أو يرجع إلى وراء؟ مستحيل. وهذا له دليله من القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. ماذا حصل لهم؟ نعم، فأنساهم. هذا مهم جدا. قلت هكذا: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الإنسان يسمع آية يفسرها العالم فيتأثر فيخشع قلبه، وإذا خشع قلبه تمسك بهذا الدين، يحس بازدياد الإيمان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. ايش ما طال عليهم الأمد؟ بعد عهدهم بالعلم، بعد عهدهم بالعلم، بعد عهدهم بحلقات الذكر، لا يحضرون، مشغولون بالدنيا. إذا بعد عن العلم تحصل قسوة القلوب، قال فقست قلوبهم، وإذا قسى القلب فسق الإنسان وكثير منهم فاسقون. تأملوا هذا الترتيب الثلاثي، هو الترتيب الطبيعي لدى كل إنسان انحرف عن الحق. طول العهد بحضور حلقات العلم يقسي القلب، وقسوة القلب تجعل المرء جريئا في الفسق. هذا هو الترتيب الطبيعي بين العلم والثبات وبين عدم العلم وعدم الثبات. Kemudian Syekh pun menafsirkan keadaan tersebut, bahwasanya ghadha'ul qalbi ilmu syar'i, bahwasanya santapan bagi rohani, bahwasanya makanan yang bergizi bagi hati adalah ilmu syar'i, dan ilmu syar'i adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka tiap kali kita mempelajari Al-Quran dan hadis seharusnya akan menambah keimanan kita. Kemudian Syekh pun membawakan dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu?" Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, lidzikrillah, kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan kepada apa yang telah diturunkan berupa kebenaran, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan hendaklah mereka jangan seperti orang-orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani min qabl, fatala alaihimul amad, yang mana mereka itu tiap-tiap telah semakin fatala alaihimul amad, semakin jauh jarak mereka, waktu mereka dari ilmu, dari apa yang diterangkan oleh nabi-nabi mereka, faqasat qulubuhum, maka semakin keraslah hatinya. Dari surat Al-Hadid ayat 16 tersebut, maka Syekh menyimpulkan bahwasanya setiap semakin jauh seseorang dari ilmu, semakin jarang seseorang dari mempelajari ilmu syar'i, karena dia sibuk dengan duniawi, maka ketika itulah semakin keras hatinya. Oleh karena itu, kekokohan dalam kebenaran itu tidak lepas dari ilmu. Oleh karena itu, di antara sebab yang penting bagi kokohnya kita di atas kebenaran adalah senantiasa kita mempelajari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رجلا وهو شاب مشهورا بقطع الطريق والسرقة وما إلى ذلك، كان منحرفا في شبابه،
فبينما هو يوما يتسور جدارا ليدخل بيت غيره كعادته فيسرق، لما رقى الجدار قليلا سمع قارئا من البيت يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال: بلى يا رب، قد آن الأوان، جاء الوقت، ونزل وذهب وتاب، وصار الرجل من أعبد أهل بلدته. الآن في كتب التاريخ ليس مشهورا إلا بالزهد، الرجل زاهد مقبل على الآخرة. آية واحدة ردته إلى الحق وحفظت المجتمع من شر كبير كان يتسبب فيه. آية واحدة، هذا مثال لما يفعله العلم في قلبك. Kemudian Syekh pun mengisahkan tentang kisah Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf, bahwasanya dahulunya beliau adalah masyhur sebagai sang pembegal. Jadi beliau itu, Fudail bin Iyad, dulunya adalah dikenal sebagai pembegal. Akan tetapi suatu ketika Fudail mendengar ada seseorang membacakan ayat surat Al-Hadid ayat 16 ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ketika mendengar ayat tersebut, maka Fudail pun rahimahullahu ta'ala bertobat dan menjadi orang yang zuhud, yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang yang soleh dan kemudian menjadi ulama. Maka kata Syekh, lihatlah Al-Imam Fudail bin Iyad berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sangat berpengaruh dan dikenal dengan keilmuannya adalah dengan sebab satu ayat saja. Dan ayat ini adalah ayat Al-Quran yang merupakan sumber dari ilmu. Oleh karena itu, sebab kekokohan di atas kebenaran adalah dengan senantiasa mempelajari ilmu Al-Quran. ولا بأس أن أتحفكم بفائدة بلاغية في القرآن الكريم، إذ قال الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال أهل العلم: ما علاقة هذه الآية بآية ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لأن الله تعالى كان يتكلم عن خشوع القلوب بالعلم، ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كيف انتقل إلى الربوبية والكلام عن الأرض وحياتها؟ هذا بحث أترككم تفكرون في جوابه بعد ترجمة الشيخ. Kemudian Syekh pun menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi itu setelahnya mati. Dan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan setelah ayat yang tadi terkait dengan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bidzikrillah. Nah, kemudian Syekh bertanya, kira-kira apa kaitan antara Allah menghidupkan bumi yang mati itu setelahnya menyebutkan tentang ayat yang tadi? Natlub ijabah. Natlub ijabah. كان في واحد يعرف جيد. نعم. Nah, ada yang bisa menjawab kan? Kaitannya menghidupkan bumi setelahnya membahas tentang ayat yang tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tadi Fudail bin Iyad kemudian beriman, kemudian taubat dan menjadi orang yang baik. Setelah itu tentang ayat Al-Hadid tadi, Allah pun menjelaskan bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Siapa yang bisa menyebutkan kaitannya? Tafadhal.
Nah, hubungan antara ayat alam ya'lamu alladziina aamanu takhsha quluubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq dan ayat setelahnya Allah menggambarkan hidupnya bumi setelah matinya sebagaimana Allah menghidupkan hati setelah mendapatkan ilmu. Kurang lebih seperti itu. bumi gimana? Allah memberi gambaran hidupnya bumi setelah mati dengan adanya hujan dan kemudian bumi yang tandus dan dihidupkan setelah matinya. Itu gambaran setelah hatinya seseorang tandus tanpa adanya ilmu, tumbuh karena adanya ilmu dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama huwa al-ard yanbut hakada al-qulub ba'da al-ilm yanbut imanuhu hakada. Jazakallahu khairan. Allahumma barik, Allahumma barik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberkahi antum. هذا هو الجواب الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره. Nah, ini merupakan apa yang juga disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. وذلك أن الله تبارك وتعالى شبه القلوب بالأرض وشبه الوحي بالمطر. شبه الله القلوب بالأرض وتكون الأرض قاحلة إذا بعد عهدها بالمطر تقسو حتى يصبح الطين كالحجارة ممكن أن يقتل لقسوته. فإذا نزل المطر أصبحت الأرض رخوة سهلة وتنبت من كل زوج بهيج. وكذلك هذا الكتاب هذا العلم الشرعي وما ينبته في قلوب أهله إذا سقيت قلبك به أنبت. فإذا أنبت قوى إيمانك وإذا قوي إيمانك لن يفترسك الشيطان ستبقى في يد الله مثبتة. Maka Syekh menjelaskan kembali tentang kesimpulan yang tadi dari surat Al-Hadid dari ayat 16 sampai 17 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati itu bagaikan bumi dan kemudian mengumpamakan ilmu bagaikan hujan. Dan ketika ilmu itu menyirami hati, maka akan menumbuhkan keimanan. Maka demikianlah semakin kita menuntut ilmu, semakin kita berilmu dan yang dimaksud adalah ilmu syar'i, maka ketika itu semakin tumbuhlah hati kita dengan keimanan. Nah. هذه الخلاصة أيها الكرام، ما أريد أن أطيل عليكم. إذا حفظتم عليها حفظكم الله وأخلصتم لله تبارك وتعالى في ذلك، وأرجو لي ولكم ذلك حتى نلقاه، لأن الفتن هدامة وفتاكة كثيرة نسيمة في هذا العصر. فحافظوا على حلقات العلم أينما تجدون في بلادكم خاصة وفي غيرها حيثما كنتم، عالما أو طالب علم أو شيخا يعلم، فاثبتوا لا تتخلفوا يومين ثلاثة أكثر أقل في الأسبوع، كما أنك تبحث عن دنياك عن طعامك وشرابك في كل وقت، فابحث عن غذاء قلبك واجلس تتعلم ولا تشغل نفسك بمشاغل الدنيا لأنها لا تنتهي. فهذا الذي ننصحك به في باب العلم. Kemudian Syekh pun mengatakan bahwasanya sampai di sini pembahasan kita. Jadi tidak berpanjang-panjang. Hanya saja Syekh menasihatkan kembali bahwasanya sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian yang begitu sangat mematikan. Oleh karena itu, hafidhu 'alal ilm. Oleh karena itu, hendaklah kita betul-betul menjaga ilmu kita. Dan apabila kita telah menemukan seorang syekh atau seorang ustadz yang betul-betul mengajarkan ilmu syar'i, uthbutu, maka tetaplah kokoh untuk mempelajari ilmu darinya. وأوصيكم أيضا كما ذكرنا في الأول بإقام الصلاة في بيوت الله تعالى. والحمد لله أندونيسيا بلد مسلم ويزخر ببيوت الله، وجزاكم الله خيرا على اعتنائكم بها ونظافتها ووسعها لأهلها. والحمد لله كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى شديد التعلق ببيت الله،
حتى كان يقول ما رأيت قفا رجل في الصف. وهذا سؤال ثاني نسألكم إياه، من يستطيع أن يجيب. يقول ما رأيت قفا، القفا مؤخرة الرأس، ما رأيت قفا رجل في الصف، أي في صف الصلاة. Baik, kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya hendaklah kita terus seperti ini, tetap berada di rumah-rumah Allah ketika menuntut ilmu. Dan juga Syekh menyebutkan bahwa antum berada di negeri muslim, di negeri Islam, di negeri kalian, di negeri antum ini merupakan negeri yang bagus. Oleh karena itu Syekh pun menyebutkan tentang apa yang terjadi pada Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau dikenal syadidut ta'alluq, betul-betul senantiasa dekat dengan masjid, senantiasa berada di dalam masjid untuk beribadah. Bahkan Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala ini pernah mengatakan, aku belum pernah melihat punuk laki-laki sekalipun ketika sholat. Nah, kemudian Syekh bertanya, apa yang dimaksud dengan Sa'id bin Musayyib yang ketika mengatakan aku belum pernah melihat punuk seorang pun ketika berada di shaf sholatnya? Adakah yang bisa menjawab? Itu dulu yang paling depan. Ada عندك؟ نعم. هو أستاذ. ما يصلح. صلاة في صف الأول. جزاكم الله خير. نعم، هذا معناه أنه لا يتخلف عن الصف الأول إطلاقا، دائما في الصف الأول، ما رأى قفا رجل، ليس كسولا مثلنا. هكذا يقول رحمه الله. بل كان يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد منذ 40 سنة، منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد، أي لم يسبقني الإمام بأن يكبر ويركع وأنا آتي فيما بعد. وقال مكثت 30 سنة لا يؤذن المؤذن للصلاة إلا وأنا في المسجد، يعني يدخل قبل المؤذن. نفسه سعيد المسيب رحمه الله. Nah, kemudian Syekh pun menyebutkan beberapa perkataan dari Al-Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, bahwasanya aku belum pernah terluput dariku takbiratul imam sekalipun. Bahwasanya beliau tidak pernah terluput dari takbiratul ihramnya imam. Dari semenjak 30 tahun beliau senantiasa sholat berjamaah. Nah, oleh karena itu bahkan di dalam perkataan yang lain Al-Imam Sa'id bin Musayyib pun rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwasanya selama 30 tahun tidaklah ada yang azan melainkan ketika azan dimulai di lafaz yang di permulaannya, dan tidaklah selesai azan tersebut melainkan Sa'id bin Musayyib ini sudah berada di dalam masjid. هذا هو إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يحيينا بذلك حتى نلقاه وهو راض عنا. ونقول كما كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رحمني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وسددنا للعمل به إلى أن نلقاه وهو ربنا الرحمن الرحيم. واسأل الله لي ولكم الجنة ولمن تحبون جميعا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nah, kemudian Syekh pun menutup kajiannya ini dengan doa-doa dan harapan agar kita senantiasa kokoh di atas tauhid dan juga sunnah.
Dan kemudian Syekh pun membaca doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma muqallibal qulub, ya Allah sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan kemudian Syekh pun berdoa dengan doa-doa yang begitu mendalam. Beliau mendoakan agar kita dihalangi dari perbuatan maksiat, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah kepada kita dengan musibah yang berkaitan dengan agama kita. Dan kemudian di akhir Syekh pun mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-as'ilah. Baik. Dan kemudian insyaallah Syekh sekarang akan menjawab soal-soal yang telah antum tulis di kertas berbahasa Indonesia. Saya akan bacakan dulu bahasa Indonesianya, kemudian nanti akan disampaikan kepada Syekh. Ada pertanyaan, wahai Syekh, semoga kita semua adalah calon penghuni surga firdausnya. Amin. Pertanyaan, bagaimana hukum solatnya? Bagaimana hukum solat jika seorang muslim ketika solat lalu keluar sisa air kencing dengan sendirinya, dan bagaimana menghilangkan waswas? Syekh As-Sa'il yaqul, kaifa idza kana rajul muslim yusalli wa huwa yash'ur yakhruj min dhakarihi syai' min al-ma', kaifa huwa yu'in nafsahu min al-waswas? إما أن يكون وسوسة فلا يلتفت إليه حتى لا يضيعه الشيطان، لا يلتفت إليه. ولذلك أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حلا ناجعا ما بعده حل، لما أخبره رجل أنه يسمع أصوات في بطنه لا يدري أريح خرج منه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بمعنى لا تخرج من صلاتك إلا أن تسمع صوتا، أي 100%، ليس 99%، 100%، أو تجد ريحا. لاحظوا، هذا يسمى اليقين الذي لا يزول بالشك، لأن الوسوسة شك، ويقينه أنه ما خرج منه شيء، لأنه مجرد إحساس فقط. إذن هذا ننصحه في هذه الوسوسة يبقى على الأصل متطهرا ولا يعيد الوضوء، لأنه لو أعاد يطمع فيه الشيطان فيبقى يتابعه. Nah, Syekh menjawab dari pertanyaan tersebut bahwasanya hendaklah was-was itu jangan terlalu dianggap. Karena dulu di zaman Nabi SAW pernah ada seseorang yang merasakan sesuatu keluar ketika sholatnya, merasa ada keluar dari tempat keluarnya kotorannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut agar jangan membatalkan sholatnya, hatta tasma'a sautan aw tajida rih, sampai engkau mendengar ada suara kentut atau terasa aroma kentutnya itu. Jadi orang tersebut mengadu kepada Rasul bahwasanya dia merasakan sesuatu seolah-olah ada yang keluar dari tempat buang kotorannya itu. Hanya saja Rasul menyuruhnya untuk tidak membatalkannya. Maka oleh karena itu hendaklah was-was itu jangan dianggap. هذا الجواب الأول على فرض أنها مجرد وسوسة. أما إذا كان عندك ماء يخرج من ذكرك من حين لآخر ولا تستطيع أن تتحكم فيه لكنك متيقن أنه يخرج، فهذا إن كان بولا فله حكم، وإن كان مذيا، المذي الذي ليس كالمني، إن كان مذيا فله حكم، إن كان بولا فتغسله مرة واحدة، تستنجي مرة واحدة، تتوضأ، تذهب تصلي فرضك ونفلك به، لا تهتم حتى لو خرج، ما دام ما عنده وقت يخرج في أي وقت، تتوضأ مرة واحدة فقط وتصلي بهذا الوضوء ولو شعرت في صلاتك أنه يخرج. هذا بالنسبة للبول. Nah, kemudian Syekh pun menambahkan lagi jawabannya. Yang pertama adalah kalau hanya sebatas was-was, maka itu jangan dianggap. Akan tetapi apabila orang tersebut ketika sholatnya itu betul-betul merasa adanya keluar air dari kemaluannya, dan setelah diperiksa ternyata betul-betul terbukti ada yang keluar,
apabila yang keluarnya itu air kencing, maka jelas batal solatnya. Kemudian menyikapinya adalah dengan mencuci kemaluannya. Setelah itu kemudian berwudu, dan ketika itu wudunya pun cukup sekali. Artinya ketika sudah dicuci kemaluannya, kemudian juga setelah itu wudu dan melaksanakan lagi sholat. Nah, ketika sholat kemudian merasa ada yang keluar lagi, maka jangan dianggap. Cukup melakukan itu sekali saja, wudunya sekali. Nah, inilah tips dari Syekh bagaimana menghindari waswas. وأما إذا كان مذيا ولا بأس من تعريف المذي حتى تفهموا المسألة، هو الماء الذي يخرج من الرجل عند رغبته في النساء عند المقدمات. هذا الماء نجس لكن نجاسته خفيفة ليست كنجاسة البول وغيره. والذي يكون مذاء كما جاء علي رضي الله تعالى عنه يسأل قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت من رجل أن يسأله، فذهب رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره في هذه الحالة إذا كان مذاء أن يمسك بشيء من الماء ويرمي على المكان الذي أصابه المذي، أي يرش رشا فقط لا يغسله، يرش رشا وهو النضح لا يغسله. لهذا قال العلماء نجاسته خفيفة ويصلي ولا يضره لو خرج بعد ذلك. إذن كالبول يتوضأ مرة واحدة فقط ولو خرج 100 مرة. توضأ مرة واحدة عند دخول وقت الصلاة بعد أن يرش المكان رشا ويصلي. Nah, kemudian Syekh pun menambahkan lagi penjelasan tentang kasus yang tadi. Yang pertama adalah apabila yang keluar dari kemaluannya itu ternyata air kencing, maka dibasuh dan kemudian wudu, itu pun cukup sekali. Namun apabila yang keluarnya adalah air madhi, madhi itu adalah air yang biasa keluar dari seorang laki-laki tatkala nafsu syahwatnya naik, tapi tidak sampai keluar air mani. Jadi air madhi itu bukan air mani. Namun ini pun statusnya adalah adalah najis. Hanya saja najisnya tergolong najis khafifah, najis ringan. Ini pernah terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan bahwa dahulu aku adalah seorang madza, seorang yang mudah keluar air madhinya. Ketika syahwat naik, maka air madhinya keluar yang lengket. Maka dilaporkanlah bagaimana solusinya, disampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah pun memberikan solusi bahwasanya hendaklah ia mengambil air, kemudian setelah itu wayurmi makana madhi, kemudian setelah itu dipercikan kepada tempat adanya madhi, di kemaluan atau di celananya, cukup dipercikan, bukan dibasuh. Kenapa? Karena najisnya air madhi itu adalah najis khafifah, najis ringan, sehingga cukup diperciki. Nah, apabila sudah seperti itu maka wudu, kemudian setelah wudu lanjutkan sholat kembali. Nah, situ. Ada soal akhir. Ada pertanyaan. Bismillah, Syekh, bagaimana kalau ibu-ibu, apakah juga harus sholat jamaah di masjid? As-sa'il yaqul hal ummahat labudda an tusalli jama'atan fil masjid. Al ummahat labudda an tusalli jama'atan fil masjid. الأمهات Ummahat. لا الأمهات لسن مطالبات بأن يصلين في المسجد، وهذا من فضل الله عليهن، يأخذن أجر الرجال ويصلون في البيوت ويأخذن أجر الرجال وزيادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قل صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها. هو الأفضل المرأة أن تصلي في بيتها، هو أسكن لها وأضمن للأجر أكثر وثبات على الدين بمثل هذا الفعل. وأما الرجل فغير، الرجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا يصلي الفرض إلا في بيت الله. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
قالوا عذر مرض أو مطر. Baik, kemudian Syekh Abdul Malik Robadoni hafizahullah ta'ala menjawab terkait dengan pertanyaan apakah ibu-ibu harus juga sholat berjamaah di masjid. Maka jawabannya tidak. Ibu-ibu atau akhwat cukup sholat di rumah. Bahkan meskipun ibu-ibu itu sholatnya di rumah, tetap para ummahat ini, ibu-ibu ini akan mendapatkan pahala seperti pahala sholatnya laki-laki ketika sholat berjamaah. Mendapatkan pahala sholat berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholatul mar'ah fi baitiha," bahwasanya sholat seorang perempuan di rumahnya khairun, lebih baik daripada sholat laki-laki di masjid. Oleh karena itu, maka hendaklah laki-laki ketika diwajibkan ke masjid, tapi tidak demikian dengan ibu-ibu. Hanya saja ibu-ibu tetap mendapatkan pahala yang lebih baik apabila ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, هذا بارك الله فيكم على حسن استماعكم وأشكركم على حرصكم زادني الله وإياكم حرصا على الخير وأسأل الله تعالى أن ألقاكم في فرصة أخرى وقد أصبحتم علماء لحضوركم هذه المجالس عبادا لتحريكم الصلاة في الجماعة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kemudian Syekh pun mengucapkan ucapan selamat tinggal dan beliau berharap untuk bisa bertemu lagi nanti dengan antum dalam keadaan antum sudah semakin berilmu dengan sebab antum terus-menerus mendatangi majelis-majelis ilmu dan juga selalu hadir berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi